أعوذ بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمبي بمنا كملا وبلا جنفو أمبي أوفو نباديا كفولي كراما أني بوين kasole ke cira bayin ka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam anaka sahabao ani maaminu tugla ka o sembla o senona fokatabla alkiyama jodo ya rabbi dina fam ko nyuma alaka dambela jenna ambalma ni watina anya la nyene yanko ambi doni fo na fa wa kalama Allah subhanahu wa ta'ala yarbi an yamariya chugayami Allah ya fa Qur'an kono Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'min yaki take hakili jigi dron e kam maula hakili jigi maula baga kana masi force ka fo ko kadu dinana la ikraha fi din o dina konya la fangatala wama ala rasuli illa al balagul mubin chide ala be eblamina ki ka wode ke e ka wode ke no illa sili ala yara ka suraka kantu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wama alayka illa al balag seti ele dabarti jago ya foileti elema foka ke la sili ni droit alhamdulillah rabbil alamin don baga ko olube Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka chentala nga chen yere la na ye bi doni baga ka korofolu flage na ye bi doni baga ka wajulu ke chuya lame na ye bi doni baga ka la haliya fle ko sebe amba yi ka fo nununti ala kira la digra sallallahu alaihi wasallam ambo fora ka damuka ala ye fendolo jigi kadi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam no ye Qur'an san manye o ka boyindo Muhammadu yere neman kishibama ale ka wala ni o Qur'an san manye kono ale ni akanyana ya yere chuguya na ka dalakan no de fara la nyo kan ga taka ke ko hadisa hadisa o ka fotala aleni Qur'ana yere ka fotala no ye Allah subhanahu wa ta'ala yere ka dalakan ye yala munde bi make islamay ala le bi islamaya certificat di mama wa walma ala chira ye ta'rifu mi foka usulu mi fo fem min bi buna dama de yere ke islamay silama hakili tigi kelengele na bela jeni ka kanga gulon wole da walima jamana do ka o conseil islamique ka bureau do le bise ka wuli ka foko karmasina lakaw komi olu ka hakili na tano ka dangania ka no ka famiyali ni auntama be anga olu bo silama yala o sebi buna dama denye wa tigi amba yi ka fo Qur'an kono o kuma te ala shira mi yere ni Qur'an jigra aleka ale mi dina donga teme anka dina dam nani ale mi ye atile kele amabuna dama den shi kele force ka don islam yala kadaka ala ye Qur'an jigi kadama ka sigi ka nya fa ye tuguni jago ya tere faman sha naka jama mi ye islam ya ka jama mi ye fal yu'min atiki kaliman yani Allah subhanahu wa ta'ala wa man sha'a ala kanile fana fo nado kadi mami e ko alete limania fal yakfur akake kafiri aka kafiri asrata Muhammadu ma alayka fay denkelen de shitema illa al bala funa kira lasiliye way lasili jumaye ala bo fasura wara kono Qur'an kono balig e ka lasili ke e ka foli ke e ka wala ke ma unzila ilayka
fena femin jigira ka di ele Muhammadu ma sallallahu alaihi wasallam ka bo yoro ka bo wahabiyo yoro wa ala ma ufode ka bo tijaniya yoro wa ala ma ufode ka bo malikiya yoro wa ala ma ufode ka bo diubandiya yoro wa ala ma ufode ka bo shiya yoro wa ala ma ufode ka bo ahmadiya yoro wa ala ma ufode ma unzila ilayka min rabbika ala ko e ka wala ni leke ka nyafoli ke ka lasili ke fena femi ni ajigra ka bo e dambaga tigi ala subhanahu wa ta'ala yoro ka di ele Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abalmao aye video nous partager kosobe puisque masala do la ambi fega nyafo c'est très important la halia dolo kera fanga gondo fanga bara chide ka yira ma kalani na ma kalambalu la ka yira ka fo bidoni baga obi min kan obi ni sago ke de la obi na folo nyini de la nunun bi dian ko de la oti ala tira Muhammadu ka kunyana sallallahu alaihi wasallam ya rabbi ala ka fam ko madam bela genima oh ni mami ba feka wele ni ke fana ka nyingali ke directi walma ebe feka wele ni ke WhatsApp de kamfana numéro de 00229 98 55 63 59 98 55 63 59 akeni ko ka kodi do no ibene ka kodi aha ala yi sɔrɔ ka kanto Muhammadu ma e ka laseli kɛ ka walawalani kɛ ka ɲɛfɔli de kɛ fɛn min ni ala y'a jigi ka di ele Muhammadu ma sallallahu alaihi wasallam n'o ye kuranɛ ye n balimaw a b'a mɛnna ala ye sɔrɔ ka kanto a ma fa in lam taf'al n'i ma o de kɛ fiyewu fa ma balagta risalata a dɔn k'a fɔ ko e ma ala ka dalakan fɔ dɛ ne ma ala tan de fɔ a dɔn k'a fɔ k'e ma ala ka dalakan fɔ Pakistan ni lahalaya ni bi an hakili jigi waati dɔlu la en 1974 san ba kelen ani kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi wolonfila ani naani n'a bɛ fɔ o ma 1974 Saudiya ka fara Pakistan kan ale ni jamana dɔw o k'a ye Ahmadiya bi ɲɛtaga sɔrɔla Ahmadiya ka activitéw yɛrɛ bi donna bunadamadenw dusukun na cogoya min maaw kɛtɔla ka tɔgɔ don ala ka ni diina ni yɛrɛla afwajan jamakulu lahalaya min na Ahmadiya bi walawala min fana dira Isa ka saya kan Ahmadiya bi walawala min fana dira nabi ɲumanya kan Ahmadiya bi walawala min dira Ya'juja ni Ma'juja kan Ahmadiya bi walawala Kurana yɛrɛ kɔrɔ fɔra cogoya min ale ni ala sira yɛrɛ ka dalakanw yɛrɛ faamuyali o min bi Ahmadiya ra Saudiya ani Pakistan olu k'a ye k'a fɔ n'o ma wuli ka jɔ o sen fila kan ka o sɛbɛ don ka ni taabolo ni Ahmadiya ni jɔ a ka ca la olu ka dala dumuni a bɛna kɛ o bolo baara ye dɛ wo y'o sɛbɛ don ka dɔnnibagababaw de wele ka sigi ko ka débat kɛ ka ɲɛfɔli kɛ ni Ahmadiya ye nka a datora o la yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na dɛ Kurana a datora o la alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka walawalani na fana a datora o la komi olu ti maliya ti olu la olu ti siran ala ɲɛ o bɛna mun kɛ sisan kɛrɛnkɛrɛnya ma Pakistan Ahmadiya bɛ ɲɛtaga sɔrɔla o yɔrɔ la kosɛbɛ o waati nin na Saudiya comme olu dɛsɛra Ahmadiya ra Kurana walawala la o dɛsɛra Ahmadiya ra ala cɛla ka hadisa walawalani na o sɔrɔla sisan ka Pakistan dɔnnibagaw lasu ka bila Ahmadiya ra fo ka Ahmadiya le lajɔ
sinon n'a ye fanga sɔrɔ ka tɛmɛ nin hakɛ nin kan a man ɲi arabuw y'o kɛ arabuw dɔnnibaga belebelebabaw alimuw ka alimuw ulamaw ka ulamaw maa minnu kalanna fo k'o kun pɛrɛn o bɛ sɔrɔ saudiya la ka buhari bɛɛ lajɛlen durusi ka sahih muslimu bɛɛ lajɛlen durusi a n'a rawiw abu dawuda sunanu tirmizi ka ninnu bɛɛ lajɛlen durusi e ka hadisa dɔ lo daminɛ dɔrɔn a b'a tɔ dafa ka d'i ma ale ni maa min y'a rawi a bɛ sɔrɔ page min na a bɛɛ lajɛlen ninnu dɔnnibagaw ka ca saudiya la pakistan fana o ka ca o yɔrɔ la nka ninnu ka o seko bɛɛ lajɛlen de kɛ ko ka se ka jamaatu islamiya ahmadiyya yɛrɛ ka ɲɛtaga le lajɔ ka ahmadiyya ka activité o lajɔ o y'o bɛɛ lajɛlen kɛ ka dɛsɛ ka sɔrɔ ka wuli ka pakistan le su ahmadiyya la komi pakistan wala e b'a ye jamana o jamana dugu o dugu ni e ye ka ko e ye ka gouvernement ko le ta ka do karamɔgɔw lo tigɛ bi karamɔgɔ kɔnɔfuru baba ninnu ni ele gouvernement o gouvernement ye e ka sariya ni e ka jamana yɛrɛ ka ɲɛtaga n'a ɲɔgɔnna si tɛ ta ka don ninnu karamɔgɔ sugu ninnu tigɛ ele ka jamana tɛ hɛrɛ sɔrɔ fo ka taa diɲɛ wuli ala ka faamu ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma saudiya ka fara pakistan kan komi pakistan mara olu ka dɔnnibagaw caman bɛ u ka kalan kɛ saudiya la saudiya maaw dɔnnibagaw ka na fara pakistan kan ka o su gouvernement bi layiri dɔ ta gouvernement bi ko dɔ kɛli layiri ta k'a nata nka ni dɔnnibagaw wulila k'a fɔ a ti kɛ a ti ku gouvernement na a k'a kɛ an ɲɛ tɛ pakistan na don o don o ye min su ka min ɲini gouvernement fɛ o ka assemblée nationale la a ko y'a kɛra cogoya min karamɔgɔ babaw de wulila ka fara ɲɔgɔn kan jamana caman saudiya ni pakistan a n'a ɲɔgɔnna si ninnu ka ɲɔgɔn ye ba dɔ lo sigi diɲɛ kɔnɔ ko komi an dɛsɛra ahmadiyya la kuranna ɲɛfɔli la ko komi an dɛsɛra ahmadiyya la ala kɛra ka hadisaw ɲɛfɔli la ko komi anw tɛ siran ala ɲɛ anw tɛ maliya muhamadu fana ma sallallahu alaihi wa sallama a ti to an ka ɲɛ wɛrɛ ɲini ahmadiyya ta ko nin na o ye décision dɔ lo ta ka di gouvernement ma assemblée nationale la gouvernement ka ahmadiyya bɔ silamaya kɔnɔ ka da kan olu tɛ alamaw ye olu tɛ ala cira ka mɔgɔw ye olu dɛsɛra ahmadiyya la kuranna na olu dɛsɛra ahmadiyya la hadisa la donc fo olu ka setana sira le taama sisan o y'a juma ye olu ka wuli ka taa gouvernement lo su ka a décision ta pakistan ka assemblée nationale la 1974 k'a yira k'a fɔ ko ahmadiyya ko silama taabolo bɛɛ lajɛlen na ko ahmadiyya ma kan ka jate ka fara silama taabolo kan pakistan ka assemblée nationale le ka nin décision nin ta ka fara saudiya ka dɛmɛ kan saudiya y'o dɛmɛ o décision lo sɛbɛnra pakistan ka assemblée ka institution kɔnɔ constitution a sɛbɛn de o de kɔnɔ hali pakistan ni ahmadi ko k'i bi passeport sɔrɔ fo a ka ɲɛfɔ de e bɛ taabolo jumɛn lo la e bɛna formula min rempli a bi sɛbɛn de e ye ahmadisi le ye wa walima e ye silama de ye o ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ hali bɛlɛ o ma se ahmadiyya la o nana laban min na an balima o kuma kuntaga suru bolo ɲa ma o de ye hali ni e ye ahmadi kelen faga baraji de b'i ye ahmadiyya fagali jurumi t'o la pakistanɛw bolo ka d'a kan o bi nin bɛɛ lajɛlen kɛra ka ɲɛsin mun na ka da mun kan ahmadi bɛ se k'a to a ka buteke la ten o bɛ na ka na don o ɲɛnafɛnw o b'a tɔmɔ kelen kelen min ka di o ye ka taa a t'i ko ara fana a ka kuma n'i kumana o b'i faga ni kuma taara polisiso la polisiso bɛ cɛn di o ma ko pisiki ko ahmadiyya ko kafiri le kafiri fagali baraji b'a la n'i ye kafiri faga i ye kojuguba kɛ n'i ye ala jugu faga i ye kojuguba kɛ o ala juguya bɔra mun na ko
ko nabi ɲumanya ma ban ko nabi ɲuman bɛ se ka na Muhamadu kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam o y'o min kɛ o kɛra kafiri ye o bɔra silamɛya la ni décision nin fana tari Pakistan ka assemblée nationale la yala kuranna ka décision do wa kuranna y'o fɔ yɔrɔ jumɛn ko ni maa dɔ limaniyara ko ciden bɛ na alakira kɔfɛ a bɛ kɛ kafiri ye kuranna y'o fɔ yɔrɔ jumɛn alakira ka hadisa y'a fɔ yɔrɔ jumɛn ko ni maa danganiyara ka limaniya ko ni maa ka faamuyali le ye ko ciden bɛ na walima ko ciden y'a ma ban Muhamadu kɔfɛ o tigilamɔgɔ bɛ bɔ silamɛya kɔnɔ kuranna y'o fɔ yɔrɔ jumɛn alakira y'o fɔ yɔrɔ jumɛn sallallahu alaihi wasallam a kɛra ten Pakistan ka gouvernement fana bɛ wolo kan ni Ahmadiyya fagara olu ka sira t'a la polisiw yɛrɛ bɛ fara civiliw kan ka to ka taa Ahmadisiw faga Ahmadiyya tɛ se ka misiri wele Pakistan Ahmadiyya tɛ se ka a fɔ a ka misiri ma ko misiri Pakistan Ahmadisiw a ma daga o ka azani kɛ a ma daga o ka ikama kɛ a ma daga o ka misiri jɔ o ka misiri minnu fana jɔni le a ma daga o ye o k'a fɔ a ma ko misiri la ilaha illallah min sɛbɛn le Ahmadiyya ka misiri kɔnɔna ni misiri ka a ɲɔgɔnna ni polisiw bɛ fara civil kan ka taa bɛɛ lajɛlen fase ko puisque ko silamɛw tɛ o bɛ fɛ ka silamɛw ka taamasiyɛnw labaaraya nin ye kabako dan ye dɛ o b'a fɔ bamanankan na ko ni taa tiɲɛ ko ni danga wulila wulu nɔ ala joli de bi bɔ a kuncɛ ra a tigɛ tɛ se yen a sen tɛ se yen a bolo tɛ se o yɔrɔ la yen Pakistan o ye nin décision de ta ko dɔnnibagaw farala ɲɔgɔn kan komi setana dɔnnibagaw lo kodɔnbali dɔnnibagaw lo jahili bakuru dɔnnibagaw lo fitina terroriste groupe dɔnnibagaw lo ka fara ɲɔgɔn kan ko olu dɛsɛra Ahmadiyya la kuranna na olu dɛsɛra Ahmadiyya la alakira ka dalakanw walawalani na olu bɛ se ka mun kɛ sisan an ka fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ don an tɛ kelen ye tijaniya bɛ yen malikiya bɛ yen izala bɛ yen diobandi bɛ yen kadiriya bɛ yen shiya bɛ yen tiɲɛ don anw yɛrɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ɲɔgɔn kafiriyara an bɛ ɲɔgɔn nɛnina an bɛ ɲɔgɔn fagara an ba nɛni na nka a ye na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka nin jamakulu kelen n'o ye Ahmadiyya nin ye an ka olu an ka a fɔ ko silamɛw tɛ ka se ka jahiliw ɲɛ datugu Saudiya ni Pakistan ka décision lo ta k'a sɔrɔ ka o lettre le ci ka taa diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na Ahmadiyya ka faga maa min ye Ahmadisi faga i ma kojugu kɛ i tɛ taa polisiso commissariat na i wele foyi hali n'o y'a tigi minɛ ka taa tile 1 tile 2 o b'a tigi bila puisque a ye kafiri de faga a ye min faga o ka kan ni fagali ye ka da mun kan ko a bɛ limaniya ni ciden dɔ ye Muhamadu kɔfɛ ko a ko kuranna kɔnɔ ko aya dɔw bɛ yen min b'a jira k'a fɔ ko nabiɲumanya ma ban o sabu yali kosɔn a ka kan ni fagali ye o ye nin le sɛbɛ k'a ta ka di gouvernement ma gouvernement fana tɛ se gouvernement Pakistan bɛ siran u ka dɔnnibagaw ɲɛ i n'a fɔ bunadamaden ka kan ka siran Ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ cogoya min na o bi o ka constitution kɔnɔ yen fo ka na se 1974 ka na bila an bɛ don min na komi bi Pakistan kaw ka wolo kɛ alhamdulillah anw Ahmadisiw anw bɛ nin kalama san 10 yirigaw anw bɛ nin kalama lahaliya min kɛra o yɔrɔ la yen o tɛ ko kura ye anw Ahmadisiw bolo balimaw lagɛrikɛlaw a ye video partager maa minnu fana bɛ fɛ ka weleli kɛ direct kan walima whatsapp kan a bɛ fɛ k'a ka ɲininkali kɛ walima ka weleli kɛ numéro ye 00229 98 55 63 59 Ashura don tile fɔlɔ Muharram kalo tile fɔlɔ min tɛmɛna sisan kun na sini an kɔrɔ tile filanin na ko Mali au conseil islamique ka bureau kɔnɔ bureau min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko
maktabo a tɔgɔ bɛ di ko dɔnnibagaw ka bureau des ulama dɔnnibaga maa 80 k'o de farala ɲɔgɔn kan ka décision dɔ ta ka fɛn dɔw sɛbɛ o bɛ fɛ k'a di gouvernement ma ko ka Ahmadiyya ka activitéw bɛɛ lajɛlen jɔ n'a fɔ Pakistan y'a kɛ cogoya min k'a yira k'a fɔ ko maa caman bi olu ɲinigɛra Ahmadiyya ka koɲɛw kun kan n ko nin yɔrɔnin nin dɛ galo de n bɛ se ka kali ala la k'a fɔ ko nin yɔrɔnin nin galo le ni maliyɛnw ko bi aw ɲininkali kɛ Ahmadiyya ka koɲɛ Ahmadiyya ka radio bɛ radio 18 walima radio 10 ani kɔ Mali la o ka télévision bɛ Mali la o yɔrɔ la Ahmadiyya bɛna a tɔgɔ bɛ di maliyɛnw bɛna Ahmadisiw to yen ka taa alu jahilu bakuru fara ni ɲɔgɔn kan ka taa aw la ɲininka Ahmadiyya ka ko kun kan wa maliyɛnw bɛna Ahmadisiw to yen ka taa fɔ k'o bɛ aw ɲininka Ahmadiyya ka koɲɛ la wa aw tɛ siran ala ɲɛ Mali Conseil islamique maktaba ulama bureau des ulama 80 o tɛ siran ala ɲɛ o tɛ maliya fana maliya tɔw ra o tɛ maliya ala cira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma o tɛ siran ala yɛrɛ fana ɲɛ aw bi bɔ tile ganganba nin na ka nkalon belebele tigɛ ko question ɲininkali caman de nana Ahmadiyya kun kan ne ɲininkali caman nana Ahmadiyya kun kan aw ye o ka ɲininkaliw jaabi kɛ o sera aw ka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka sigi ka décision dɔ ta ko aw b'a fɛ gouvernement ka a kɛ ten wa aw yɛrɛ k'a kɛ n'a se bi aw ye aw k'a kɛ ko Conseil islamique bureau des ulama ne ko nin ye jahili baden fara ni ɲɔgɔn kan a bɛ hakɛ to dalakan ninnu na a bɛ hakɛ to dɔw bɛna fɔ ko n ka dalakan ka fari dalakan nin ma fari dalakan ninnu ma fari dɛ jahili kɔrɔbaw gansan fara ni ɲɔgɔn kan ka bureau dɔ le créer o yɔrɔ la yen setana bureau terroriste bureau terroriste ɲɛmɔgɔ 80 ka fara ɲɔgɔn kan bureau dɔ le kɔnɔ yen komi o k'a ye Asimi Goyi mun de b'a yira ko dajali lo ti nana ni nin sira nin ye mun de b'a yira ko dajali lo ti nana ni nin sira nin ye puisque o y'a ye k'a fɔ dajali k'a ye k'a fɔ ko Asimi Goyita bi sera terrorisiw kɔrɔ dajali k'a dɔn k'a fɔ ko Asimi Goyita bi sera terrorisiw kɔrɔ ni a do sera o kɔrɔ ka ban pepepewu k'a fɔ ko terrorisiw bɛna fanga wɛrɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ a bɛ kɛ baara ye dajali bi na sisan ni a ka denmisɛnw de ye dajali bi na ni a ka denmisɛnw ye na cogoya min na dɔw de bɛ yen k'o taara kalan kɛ Saudiya ra Muhammad bin Abdul Wahab ka mɔgɔw Muhammad bin Abdul Wahab ka akida Muhammad bin Abdul Wahab ka danganiya Muhammad Abdul Wahab ka faamuyali le taara dɔrɔn ka olu lavage de cerveau kɛ wolo bi olu kunna o y'a jumɛn ye maa faga ti kojugu ye olu bolo maa kafiriyali ti kojugu ye olu bolo maa nɛni ti kojugu ye olu bolo maa fa nɛni maa ba nɛni maa bɔ diinɛ kɔnɔ o ti kojugu ye olu bolo olu bi bɛɛ lajɛlen ye fili kan fo o yɛrɛ dɔrɔn nin ye olu ka faamuyali de ye maa o maa fana n'i y'a jateminɛ k'a ye a taara kalan kɛ Saudiya ra ka na a wabiyɛlama kurusi panni bɔnbɔnsi toni ka gɛsɛ bereba dɔ don a dara k'o y'i gɛsɛ ye ko misi waaku a bɛ to k'ale ɲimi fuguba ka to ka daji baba turu ka yaala yɔrɔ bɛɛ ka sɔrɔ ka gɛsɛ tɔ don a ka ɲɛfɛ pɔsi la ale ni kalandɛrɛ ni k'a ye deni ni biki dɔw ta ka don a ka dileki ɲɛfɛ pɔsi na ka to ka yala ni kurusi tigɛni ye ani pɛɲɛ dɔ n'a ye maaw ye jama ka ca yɔrɔ min a bɛ pɛɲɛ bɔ ka to ka bɔnsi pɛɲɛ o taara o kalan de kɛ Saudiya ra ka na olu bi o yɛrɛ de jate k'olu de ye silama hakikaw ye taabolo tɔw bɛɛ lajɛlen bi jahanama kɔnɔ fo olu dɔn maa o maa taara kalan kɛ Saudiya ra ka na
a y'a filɛ 99% a bɛɛ ye kurusi palanw ye ni e ma i ka kurusi pa o kɛtɔla ka ele ye déjà dɔrɔn o b'i ka kurusi lo filɛ o t'i ɲɛda filɛ e maa sugu min ye fɔlɔ mulo bira e ye tɔla fɛ o fɛ ten dɔrɔn direct o ɲɛda bi tilen e ka kurusi de kan k'a filɛ n'i ka kurusi pani lo n'i ka kurusi pani lo i ye olu dɔ ye n'i ka kurusi pani tɛ dɔrɔn e ye kafiri de ye walima silama ɲuman tɛ ko i tɛ sunna mɔgɔ ye o bi taa o yɛrɛ gulo sunna de la ka to ka jahilu ka to ka kodɔnbaliw ɲa biri k'olu ye silama ɲumanw ye k'a sɔrɔ terrorisiw lo Muhammad bin Abdul Wahab a ka hakilinata a ka danganiya n'a ka faamuyali diina na maa o maa taara o kalan kɛ Saudiya ka na a kana ye k'a fɔ k'a bi Ala ka kumakan fɔra k'a bi kurannakan fɔra k'a bi hadisa fɔra dɛ a taara terrorisiya lo kalan ka na nin ka jugu a ti hinɛ maa ra a ti maa ɲɛli fɛ ale fɛ bɛɛ lajɛlen ye kafiri de ye silama kuntan silama lakolo fo ale kelen n'i ka faamuyali ni olu ta ma bɛn dɔrɔn e ti silama ɲɛnama ye an balimaw Mahamadu Samake a bi video ni a y'a partager Khadija Muhammad a ye video ni partager George Isa Bang a ye video ni partager Mahamadi Bari a ye video ni partager maa minnu fana bɛ fɛ ka appel kɛ a bɛ se ka appel direct kɛ walima appel kɛ WhatsApp kan ka ɲininkaliw kɛ an bɛna aw ka ɲininkaliw jaabi numéro 00229 98 55 63 59 98 55 63 59 n'a ye weleli kɛ ka ɲininkali kɛ inshallahu a ka ɲininkali bɛna na jaabi o sababuya lo kosɔn Saudiya yɛrɛ ɲɛmɔgɔ sisan a wulila ka layiru min ta o de ye ka Muhammad bin Abdul Wahab n'o ye Muhammad bin Abdul Wahab ka gafe ninnu a bɛɛ lajɛlen ka kan ka jɛni wabiyaya yɛrɛ ka kan ka effacer ka bɔ Saudiya kɔnɔ Saudiya ka ɲɛmɔgɔ de ka o décision ta sisan mais a y'o fɔ ka da mun kan a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kabini waati jan nin filiba ni kun bɛ yen olu ma bɔ a kalama Muhammad ka bin Abdul Wahab ka danganiya maa faga ti kojugu ye maa neni ti kojugu ye ka maa danga e wolofa neni e wolofa dɔgɔya ni e wolofa ma kɛ wabiya ye e ma ko taara i t'a bonya nin bɛɛ lajɛlen olu ti nin ye kojugu ye maa minnu fana bɛ taa kalan kɛ Saudiya la ka na an ɲɛ b'ara an fɛ a wabiya ninnu o caman bɛɛ lajɛlen ka a tɔgɔ bɛ o caman bɛɛ lajɛlen ni jogo lo fani lo ora ne tɛ wabiya ye ka ban o t'i bonya o t'i jati o ma ko tira bisiki ko e tɛ sunna ye Ala ka faamu ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma an balimaw olu wabiya lo fani lo Pakistan ka fara Saudiya wabiya minnu bɛ yen o y'o bolo di ɲɔgɔn ma ko ka Ahmadiyya bɔ silamaya ra pisike ko olu dɛsɛra Ahmadiyya ra kuranna ɲɛfɔni na ka sigi ka kuranna kuma fɔ ka Ala kuma fɔ ka hadisa kuma fɔ olu dɛsɛra Ahmadiyya ra a ye na an ka fara ɲɔgɔn kan o komi anw ye dɔnnibagababaw ye maaw bɛ anw jate ko an ye dɔnnibagababaw ye o n'an fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko Ahmadiyya ko silamɛw tɛ maaw bɛna o ye ka to yen o y'o décision lo ta Ahmadiyya bɛ faga hali bi ka taa 1974 kana bila an bɛ don min na ko bi o bɛ Ahmadiyya fagara Pakistan Mali gouvernement bi ni kalama kosɛbɛ diɲɛ hakilitigiw barakadenw bi ni kalama kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ko kuranna kɔnɔ Ala y'a fɔ Muhamadu yɛrɛ ɲɛna wa ma alayka illal balag jagoya tɛ diina na dɛ k'a f'i ka maa dɔ forcer ka don silamaya na ne ma o sira d'i ma dɛ faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur Ala ye nin fɔ Muhamadu o ye k'aw to yi dɛ n'a ka diya maa min ye a ka limaniya nka n'a ma di maa min ye dɛ a ka kafiriya wa ma alayka illal balag min bi e ma min ye jagoya ye ele Muhamadu ma ele ka wajulu kɛ dɔrɔn n'i ka nin kɛ e bɛ Ala sɔrɔ n'i ma nin kɛ e tɛ Ala sɔrɔ n'i ye nin kɛ e bɛ arajina sɔrɔ n'i ma nin kɛ e tɛ arajina sɔrɔ n'i ye nin kɛ a ka ɲi a ka di Ala ye e bɛ Ala ka masurunya sɔrɔ n'i ye nin kɛ a man di Ala ye Ala b'a yɔrɔ ma wajulu ka kan ka kɛ tele ka maaw bɔ fili kɔnɔ
mais ni wajulu nana ta kede ko Ahmadi ko kafiru do ko Gulam Ahmadu ko kafiri de ko ay cide ya wela yere la ko ale alaye ko ale ka fisani Nabila Isa ye ko ale ka fisani cido biela genie ko nabi nyumaya be fo kata bil alkiyama jodo ko alabi muso ni che yake ko alabi sundon ko ambalimaw alu tisra ala nye alu ti maliya den kelen ati aw nyadara mbo fora ka damu kan nimba fora do ba fo ko mi galon tigara ka dawka ambalimaw video do biya amna blara abala mena sorla mbe fanyalu fora ka da wa biye kan walmani sawabadu ote Ahmadiya ka gafe o kalan ka don Gulam Ahmadiya o yɛrɛ ka danganiya ye min ye juguw ka gafe minnu sɛbɛ Ahmadiya ka gafe o kan juguw ka gafe o kitabu minnu bɔ Ahmadiya contre la o bi o kitabu baraka bani o kitabu dangalen ninnu le kalan k'a fɔ k'olu bɛ Ahmadiya dɔn ka wuli sisan k'o bɛ Ahmadiya kɛlɛ ni o ye silama hakilitigi bi nin kɛ alhamdulillah awa biye imamu dɔ bɛ yen ni ne yɛrɛ y'a ka video ye ten dɔrɔn ne jaabi tigɛ ka da mun kan a ti siran ala ɲɛ a ti maliya a kumatɔ yɛrɛ i b'a dɔn ko ni dɔnni foyi taara ni nɛni tɛ a ti se foyi lu la on dirait ale taara dangali yala Saudi yɛrɛ ka na donc a bi o dangali partagera n'a ka misiri mɔgɔw ye e bɛ taa galon tigɛ kala Ahmadiya kan ni cogoya na an balimaw a wabiye tɔgɔ ale b'a dafa dɔnni baga babaw la ka o neni a b'a dafa dɔnni bagaw la ka o neni a ka foyi t'a la hala ta ye ko jugu ye yɛrɛ a ye min fɔ an balimaw mina bilara a b'a lamɛn inshallah ni ɲuman min kɛra an k'o fɔ o conseil kɔnɔ biro dɔ bɛ yen n'o tɔgɔ ko maktabul ulama dɔnnibaw sugantilen don ka bila yɔrɔ min olu ka baara kɛ o don na u ye baara dɔ kɛ an b'a fɔ yama ban dɛ nin y'a daminɛ de ye a b'a mɛn na k'a fɔ da la k'a lakali jama ye ka fɔ taa sira dɔ bɛ yen n'o tɔgɔ alqadiyaniya n'olu de bɛ wele ko ahmadiya ko silamɛ tɛ an b'a fɔ allahu akbar alhamdulillah ala k'aw sara hɛrɛ la a b'a mɛn na ko Mali kɔnɔ ko o conseil islamique ka bureau min bɛ yen maktaba al-ulama dɔnnibagaw ma 80 k'olu le farala ɲɔgɔn kan k'o ye baaraba dɔ kɛ ko an ka kan ka o wale ɲuman dɔn an ka kan k'a fɔ Allahu akubar o y'a juma ye k'o sera k'a bɔ o da la k'a fɔ ko taabolo min bɛ o fɛ Mali ko kadiyaniyaw ko silamɛw tɛ ko kafiriw don an k'a tɔ lamɛn a ye baara kɛ nin y'a daminɛ ye a tɔ bɛ kɔfɛ fɛn fɛn bɛ yen a y'a bɛɛ walawala a ma fɔ i ka maa ŋɔni minɛ k'a bisi k'a ka tuubi diyagoya o de fɔlen filɛ nin ye misaliya y'o de ye e dan ye ka taamasiyɛn de kɛ nin ka ɲi nin man ɲi ala y'o de fɔ ala kira yɛrɛ ye an balimaw a b'a mɛn na ko a ma fɔ ale kelen kelen de b'a fɔra ko bureau conseil ka Ahmadiyaw kafiriya k'o sera k'a bɔ o da la ka kafiriya k'o ye baara belebele kɛ ko a ma kan ka dan nin ma a yɛrɛ ma tɛmɛ minti seconde 5 kan ale imamu kelen kelen do b'a fɔra tuguni ko ala sera ka nin le kɛ ko e ma kan ka maa jagoya diina na kana fɔ k'i maa tufa a y'a ka dalakan de lamɛn an balimaw hakilitigiw a y'a lamɛn ni hakili ye a filɛ nin ye a bɛ kɛ to fɛn fɛn bɛ yen a y'a bɛɛ walawala a ma fɔ i ka maa ŋɔni minɛ k'a bisi k'a ka tuubi diyagoya o de fɔlen filɛ nin ye misaliya y'o de ye e dan ye ka taamasiyɛn de kɛ nin ka ɲi nin man ɲi ala y'o de fɔ ala kira yɛrɛ ye ko e ma kan ka maa jagoya ka don diina na ko ala yɛrɛ de y'a fɔ Muhamadu ɲɛna e k'a fɔ dɔrɔn nin ka ɲi nin man ɲi n'a ka min ja a ka don n'a ka min ja fana a k'a to yen ni jahiliya kɔrɔ ni jahili karamɔgɔya tɛ
doni kunini lo ba doni bani lo doni baraka bani le bato nunu masugu nunu bi jati komi limamu amaye komi ale kalanke kanna barada te waya takabla misri ni do kono o yoro lai ale bena mu fo mawe fo ite fo ka tuka amadi maulo neni dron ni eka famiyali eka hakilata ni ale tama kekele dron ale be bato jigi ele kan ay mi fa ya lame ko ala cira ala yara ya fo muhammadu fe kana ma jago ya kadon dina na afodro ni kan ni mai abana ni wode sawaba ye ni hakili beitu ni awfe aw bi ta fo jago ya chugo jume ko amadi ya ko kafiru de aw ka wajulu ka kan akede Qur'ana ko te hadisa ko te ni kai ni mai abana na mami ja akake islamai na mami ja akara ke islamai abi majago ya chugo jume forcément ni aw ko amadiya e kafiri o ka activité ka kanga jo ni hakili danyate chrétien jolo bi mali kono alu sera ka o ka activité o jowa munata fo gouvernement ko ka mali chrétien beka activité o jo ko kafiri do Muhammad bin Abdul Wahhab ka danganera fana na fo aw wabio mo chrétien fana ngo kafiri do ata fo gouvernement ko ka olu fana ka activité o jowa boli patola jolo be mali kono ata fo gouvernement fe ko ka olu ka activité o jowa asrana jiato fago baga to ya bolo ko jakumata ka fago ba to ya fo ko nyina inchindara amase amadera qur'ana amase amadera hadisara fo abi feka gouvernement ale nya ganilo terroriste la maganina abi feka fitna dolo créer tuguni gouvernement kuna Asimi Goita yere korsi nunu masu nunu na ma minu ko farla nyoko kanko ulamau tere ko maktabu ko ulamau bureau des ulama c'est bureau des shayatin c'est bureau des les créateurs du fitna malika kanga yere korsi nunu masu nunu na alu yere ka au conseil islamique anyamo ba yere no aidara miye ale mi ko la ilaha illa islam ya dun kanye obo aw bolo walma aw yere ka famia tala ale yere kafiri do fana sa aw abi o kono fe ata yini gouvernement fe aka ale fana ka activité o jo ka o genga bo bali kono ay mi fam balmo aya to la me na ya fo anta mudhakkir muhammad ni wajin kalade lasta alayhim bi musaytir ni blam ma ango ni minani kama fuka tubi koy imaye ko ala ko muhammadu ma lasta alayhim bi musaytiri ele muhammadu force ni te jago ya te kika mau force ka bol ka tugu mau ko ka do islam yara alu mali o conseil fitina jama kulu be ta fara nyoko kan ko atoko bi ko doni baga o ka biro ni ti fitna créer baga o terroriste o ka biro inti terroriste o ka biro ko fo gouvernement ka madolo duguden dolo ka heke boshara jago ya aya to la me ni mimi kumanate ni affaire la avec terroriste li ni faire la avec terroriste li aya la me alhamdulillah ni ya ka dalakan doye aye galon tige aye nangarabaya aye wiya do fofo nere ta doni baga bisika aja gele chugo jume kata galon baba tigete c'est-à-dire maminu silo anya fe na bu kuma na ayi olu bela jeni jati nalo maw sagao ani baw ani leni fali groupe le wolo bato buna dama de mitajo katowa ni galum baba nanyo kona shitike ko amadia ko ala aya lame ni ne ya fo buna fo ko ne le bi galon tigara aya lame kuma bi fora ni shiti amadia ka gafe kono ni tanga kitabu kono no ya ma folo ako yere be grona mina o de to Mirza Ghulam Ahmad
tara wati me ubika endu coloniser mau bora kama ka jihadi ke bukele ina fo mau dimine do france ko ya togo mi uyo ke imai wolo nya fo ni limam sugu na nyogona sheni ni gouvernement ma korsala na ferla abi marfata gouvernement contrôle la puisque na ya fobi kwa amadiya mai sini abna afoko tijani ya mai gouvernement wuli ka tijani fana gen sini kana abna afoko maliki ya mai gouvernement wuli ka maliki ya gen o ko fa abna afoko gouvernement yere fana mai obi marfata gouvernement contrôle la ni imam suguna nyona shiwulu wa biya denden kata kalan kuntan ke saudi ara kana ni hakilinan juguye nunu ma suguna nyona shiwulu aye galon do tigati fana aya la metuguni halibi atisra alanye akimaliya Isa tamashin fo Isa bin nan na tugo minna anana bola ka lere masiho ye anana bola ka lere kirai anana bola anana kana kafiri ya kuma fo ukadangania ikmeye sana fara ko kafiri do ba mi akana be kafiri wallahi ni mami kafiri ke hodi wole ko kafiri ko no de bakati ke masimo uluka aqida dangania min budu skuna alame dama doni dorba fi folo me ko ala bi duminike ko kuma ba amene aka haketu uka ala do no tambe ala dafale mi dote uko ala mi kafonyo yake uko chinia uko te banfio ayame ko ahmadiya lo ko ala bi dumuni ke ko ahmadiya lo ko ala bi kafonyo yake inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ambalima ni lo joni lo mawo nyafe mali misiri bado kono ko ale limamu ye ka to ka galon tigɛ hakilitigiw sigini ɲafɛ olu fana sigin lo b'a lamɛnna dɔw fana kɔnɔ sawa bale est-ce que ni hakili bi bunadamaden na bunadamaden min hakili dafan le ni kuma sugu bi taa fɔ ele yɛrɛ ɲafɛ cogoya min ko amadiya lo ko ala bi kafoɲɔgɔnya kɛ ko ala bi dumuni kɛ e ka kan ka mun kɛ e ka kan ka wuli ka sigɛsigɛri kɛ amadiyaw be yen se ni kika silamaya kalan ka silamaya ka hakika do etita Abu Jahali ka Abu Lahabi ka so kɔnɔ ka taa silamaya ka hakika ɲiningali kɛ o i bi ka saki ta dɔrɔn k'i bi taa Abu Jahali ka lu kɔnɔ ka taa silamaya kalan wa ni kika Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka cɛntigiya dɔn e bɛ taa Abu Jahali ka lu kɔnɔ k'i bi taa kalan wa la ninnu karamɔgɔ sugu n'a ɲɔgɔnna si ninnu kitabu minnu sɛbɛra amadiya contre la olu ye o gafew de ta ka kalan o ma kalan amadiya yɛrɛ ka kitabu lasulu kɔnɔ hali n'a yera amadiya ka kitabu lasulu kɔnɔ e bɛ taa ye k'a fɔ ko kɔrɔ dɔ b'a la wala de b'a la puisque n'a fɔra ko misiw taara gimi yɔrɔ hakilitigi b'a dɔn ko gobele tɛ o tigɛ o a ma ye sa donc ala ka faamu ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma nka anw ahmadiyaw anw tɛna maa nɛni anw tɛna maa ba nɛni anw tɛna maa fa nɛni anw tɛna kuma jugu fɔ k'a ɲɛsin maa si ma nka maaw yɛrɛ lo bɛna bɔ ka amadiya ka kɛlɛ kɛ an balimacɛ dɔ fana filɛ nin ye ahmadisi tɛ nka komi ala y'an siranya jɔn de ye limaniya jɔn de ye ahmadiya kɔni tɛ nka o conseil islamique ka biro fitina dɔnnibaga minnu bɔra ka k'o bi décision ta ko Asimi Goyita ka gouvernement ka amadiya ka activité o jɔ ale bi o contrôle la a ye min fɔ an balimaw a y'a lamɛn fana ahmadi tɛ dɛ min bi nin fɔra ahmadi tɛ wala nka a ŋaniya kan terroriste hakili t'ale fɛ est-ce que a b'a mɛnna wa lamɛnnikɛlaw est-ce que volume nin ka ɲi Islam
ko dɔnnibagaw ka bureau ko ye décision ta k'a fɔ k'o bɛ Ahmadiyya interdit Mali la ko ale tɛ Ahmadiyya ye ko dɔnnibagaw ka bureau tɛ ko sitana bureau le o conseil islamique kɔnɔ ko dɔnnibagaw ka bureau ni ko sitana bureau le Ahmadi tɛ ko a kana tugu a ko gouvernement d'accord o biro ina na so aw yire bila jere hakili tige Mali la malien be hakili tige ala hakili bila jere ma bila jere ka miri ni hakili mai de o ko ka minu interdit ko ka minu interdit Ahmadiyya ko kira ye Kurana ye mais kafiru be Mali la o ko Muhammad ti tiɲɛ mais olu si ma interdit ko maa minnu kafiru be Mali kɔnɔ an balimacɛ ka min fɔ ko bureau ni ko sitana bureau le Ahmadis tɛ nka ka dalakan do filɛ nin ye ko o conseil islamique ka bureau min bɛ yen ko bureau des ulama ko silamaya bureau tɛ dɛ ko sitana bureau le an balimacɛ nin ka wele fɔ puisque n'i ye bureau nin lajɛ ko a wahabiyaw le ka ca maa fagalaw fana diɲɛ nin kɔnɔ a terroriste n'a ɲɔgɔnna si ninnu wahabiyaw le an b'a fɔ paparapa hali an tɛ siran dɔw b'a fɔ ko kana maa ta a tɔgɔ ma maa kana ta a tɔgɔ ma n'e taara dɔgɔtɔrɔso la i b'a fɛ i ka bana ka furakɛ ni bana tɔgɔ ma fɔ i ye a fura bɛna kɛ cogo jumɛn maa fagala ninnu bɛɛ terroriste ninnu wahabiyaw lo n'i ye conseil islamique fana filɛ wahabiyaw le ka ca a kɔnɔ maa 80 bɛɛ wahabiyaw le ka ca aw ko maa minnu ka activité ka jɔ n'o ye Ahmadiyyaw ye olu bɛ danganiya ko ala ye kelen ye Muhamadu ye ala ka ciden ye o bɛ seli o bɛ jaga bɔ o bɛ sun o bɛ taa heji a ko olu ka activité ka jɔ kamasɔrɔ kafiriw dɔ bɛ yen Mali kɔnɔ budayi jɔsɔnlaw bɛ yen budayi an b'a fɔ ko olu ka activitéw ka jɔ a ka fɔta la ko ni maa ka activité ka kan ka jɔ k'o ye wahabiyaw yɛrɛ ka activité le ye a ka video nin an b'a tɔ lamɛn ni ne y'a fɔ o bɛna fɔ ko ne de b'o nɛnna ko ne de b'o dɔgɔyara Mali la n'a b'a fɛ ka silamɛ parti interdit exemple la n'a b'a fɛ ka siɲɛna kalandenw interdit ko n'a b'a fɛ ka silamɛ parti interdit Mali kɔnɔ ko wahabiyaw lo ka kan ka interdit wallahi balimakɛ min tulo bɛ na bilahi y'a dɔn ko nin kuma ye tiɲɛ maa min ka kan interdit o ye wahabiyaw de ye maa min ka kan ka interdit wahabiyaw qui adore le Dieu des gens jɔnni bɛ ka maaw faga wallahi e b'a dɔn jɔ ko maa bɛ maa faga la diɲɛ bɛɛ kɔnɔ a bɛ wahabiya de diɲɛ kɔnɔ maa bɛ maa fa la diɲɛ silamɛ kunda bɛɛ a bɛ wahabiya de d'accord mais n b'a fɛ ka min fɔ mɔgɔ ɲɛna dɔrɔn an k'a lajɛ Mali la jɔnni bɛ ka maaw fa wallahi a ye taa maa fa ninnu a ye taa maa fala ninnu a ye t'u lajɛ n'a sɔrɔ sɛgɛnna kalanden kelen b'a la a t'a la n'a sɔrɔ a ye saridini kelen b'a la a t'a la n'a sɔrɔ Ahmadiyya den kelen ko maa fagala minnu bɛ Mali la ko Ahmadiyya tora Sekinamaw la ka kalanden tora Tijaniya tora k'a bɛɛ ko wahabiyaw lo voilà ko n'a bɛ maa interdit a ka kan ka maa fala ninnu bɛ interdit terroriste ninnu aw ma kuma olu kan a bɛ taa baga silama dɔw ma puisque olu ka danganiya ni aw ta tɛ kelen ye Syrie maa bɛ ka maaw fa a bɛɛ lajɛlen wahabiya de ye Niger maa bɛ ka maaw fa a bɛɛ lajɛlen wahabiya de ye Algérie maa minnu tun bɛ maa fa la Abasi Madani a bɛɛ lajɛlen Mali autorité bɛ min fɔ yen ni hali jɔ a ka Algérie la maa min bɛ maa fa la yen ka ko bin a bɛɛ lajɛlen wahabiya de ye donc n'a b'a fɛ ka maa interdit Mali la o ye wahabiyaw de ye masiraw koron tɛ nata maa la olu ka wahabiyaw de don donc ni maa kan ka interdit wahabiya de don Ahmadiyya tɛ quoi donc a ye fara ka bɔ Ahmadiyya la a ye taa bureau nin contrôler bureau min ko maaw ka Ahmadiyya de t'a la a bɛ wahabiya de ye parce que u bɛ problème de créer tan nɔ ka na ni maa fa yan fɛ ninnu u bɛ de kɛ a ye taa vérifier sɛnɛkalandenw de bureau in kɔnɔ a ye taa vérifier n'a sɔrɔ ansariden de b'a kɔnɔ a ye taa vérifier min b'a kɔnɔ a bɛ wahabiya donc a kan k'olu de interdit an balima silamɛw hali kira ye wahabiya taamasiyɛn kɔrɔ kira ko n'ale ko bi a bɛ wahabiya ninnu kelen donc min bɛ Mali autorité in na n'a bɛ fɛ interdit ne ka courage bɛ k'a d'a ma a ka wahabiyaw de interdit ou bien a k'a bɛɛ to yen assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
ani ci an balimacɛ ahmadiya tɛ nka ale ko ni autorité bɛna maa interdit mali kɔnɔ ni autorité bɛna maa interdit mali kɔnɔ a ka kan ka wabiyaw de interdit puisque maa fagala ninnu bɛɛ mali kɔnɔ burkina niger algérie irak ko wabiyaw do ni o bureau islamique fana kɔnɔ wabiyaw do ka ca fana olu lo farala ɲɔgɔn kan ko amadiya ka kan ka interdit olu yɛlɛ ka kan ka interdit donc an balimacɛ ka dalakan ye o de ye ala ka faamu ko i ma da an bɛɛ lajɛlen ma a maa wɛrɛ fana bɛ yen n'o ye Jaafar bon to ŋa taa fɔ o cogoya la vraiment a kanbelenni n y'a kanu kosɛbɛ ne tɛ Jaafariya ye nka kanbele tɔgɔ la n y'a kanu kosɛbɛ ka d'a kan ni tiɲɛ ye tiɲɛ ye k'a fɔ wa kulil haka walaw ala nafsika ala kɛra ye nin de fɔ k'i ka tiɲɛ fɔ hali ni tiɲɛ de bɛ taa e yɛrɛ kɔntoro la wa kulil haka wa in kana muru k'e ka tiɲɛ fɔ hali n'a ka kunna tiɲɛ ka kunna dɛ ale ye ahamadi tɛ nka a ye waajulu komi waabiyaw bi fara ɲɔgɔn kan o ka jamiya dɔ bɛ mali kɔnɔ ko jamiyatu difa'i an makami hatmi nubuwa olu ka taabolo ni olu farande ɲɔgɔn kan don baarada ti olu la taayɔrɔ t'olu la o t'o bɔyɔrɔ fana dɔn olu bi baasiw le siri ka taa baga taabolo dɔ lo ma k'o taabolo ni olu ka danganiya tɛ kelen ka tɔgɔ o nɛni ka tɔgɔ o kafiriya olu ka baarada ye o le jamiyatu difa'i an makami hatmi nubuwa olu bi fɛ k'a yira de dɔrɔn ko ala cɛra ye khatama nabiyina ye mɛ ni aw ka silamaya taara kɛ nin dɔrɔn ye a fɔ ko aw yɛrɛ tɛ silamaw ye kɛ ni aw ka silamaya taara bɛɛ dɔrɔn ko aw bɛ ala cɛra ka kɛli khatama nabiyina aw bɛ wolo défense taara baara wɛrɛ tɛ aw la tugun silamaya kɔnɔ n'o tɛ nafa foyi tɛ aw ka silamaya ra ni aw kun bi bɔ ka baasiw siri amadiya kɔntoro la a dɛsɛra o la amadiya ye aw wele debaw ra ka dɛsɛ umaru muazu mali la ye ala ka sijan barikama d'a ma mua ye mali dɔnnibaga belebelew wele ka défi lancer ka dɛsɛ o bɛɛ ma boli wa est ce que aw bi siran ala ɲɛ wa est ce que aw bi maliya wa alu karamɔgɔ 80 aw ka fara ɲɔgɔn kan umaru muazi kelen gouvernement ka kɛ témoin ye aw ni ɲɔgɔn cɛ arbitre gouvernement ka kɛ arbitre ye aw karamɔgɔ 80 umaru muazi kelen dɔrɔn cɛ ani amadiya cɛ ka sigi yala kuranna ko cidenya banna wa a ma ban ni amadiya ma se k'a sabati ko cidenya ma ban gouvernement ka amadiya gɛn ni aw fana ma se k'a sabati ko cidenya banna gouvernement ka kan ka aw wabiya nin bɛɛ ju tan ka bɔ mali kɔnɔ ne bi ladilikan min di Asimi ma wolo filɛ nin ye dɛ ayiwa ni Jafari ka kalanden dɔ lo amadiste tɛ nka a kɔnɔ gɛnni de a kɔnɔ saniyani de silama hakika a bi sun a bi jaga a bi layila fɔ a ye waajulu kɛ a ye dalakan min fɔ an y'a lamɛn anw tɛna aw nɛni anw tɛna aw dɔgɔya anw tɛna kɛlɛ kɛ nka ala bɛna na ni maa ye maa barikalenw maa hakilimaw maa sanumaw ala ye siranya jɔnw o bɛ amadiya défense ta a ye min fɔ an balimaw a y'a lamɛn comité de labɛn o sujet kala o comité mɔgɔw tɔgɔ ma fɔ parce que n'u y'a mɔgɔw tɔgɔ fɔ tabu bɛ yen parce que mɔgɔw b'a dɔn olu tɛ amadiya yɛrɛ fɔlɔ k'olu ye comité scientifique dɔ labɛn kelima minnu bi kɔfɛ k'olu i n'a fɔ olu y'a fɔ cogo min m'a fɔ n k'u b'a fɔ ko arabu de y'a kɛ arabu de farala ɲɔgɔn kan amadiya kɛlɛ donc u y'o kɛlɛ de ta ka fɔ k'u bɛ mali sen don a la les organisations internationaux u maloyara k'a fɔ ko arabu y'a fɔ mais ko des organisations internationaux ko olu kun kumana ahmadiya contre la i m'a ye n ye dalakan min fɔ o tɛ arabu ye amadiya kalan ka amadiya kɛlɛ ka dɛsɛ min kɛ komi o y'a ye amadiya bi mali la a bi ɲɛtaga sɔrɔ la radio 18 radio den joli bi waabiyaw bolo ye radio den joli bi waabiyaw bolo mali la ye
Amadiya ta dron tabolo ficini na fo ba fo tugami radio tan aniko ni mafili tan ani shegi telefona bobolo ni nyata malu malien hakili malien barka de minu nyaayira na obi family ke chenyi law ma obi kanka do amadiara arabu bodo yela bodo mena kwa to minu be wele tri sabaka de arabu mam ko so luka sika na folo soro dala dumuni amadia biande arabu ye be amadia keleka dese we decision mi ta Pakistan ka Pakistan bla ko kuntan kemina fo Pakistan yere nimisara bi o nimisani balo siginde arabu bi feka o kelengele le kem malila arabu no le ni de arabu no le ni sono mami yere siginde na ku mi dala kani fora na ku ba fora ko abita ale restaurant balo ba fora bise amasa kono la communauté Ahmadiyya comme un groupuscule hors de l'islam en raison de sa croyance. Akoko ina fo islam ta bolo wara mi bi jamana wara ina fo lu ya fo to ma fo ala ko tede ku ina fo lu ya fo ku do Ahmadiyya la ina fo islam wote islam ya ga ala de atike awiya atike organisation aw na fo ina fo ala ya fo ko islam wote na o tiga Ahmadiyya bo islam ya la aw tigo ke islam ya ta wote aw so mo wote ala tado la ilaha illallah ala tado muhammadur rasulullah ala tado Ahmadiyya ko fo kaba u ga islam ya be uluni ala de che ko la ilaha illallah ti wa biyo taye la ilaha illallah ti au conseil islamique Mali taye muhammadu rasulullah ti au conseil islamique Mali taye islamayati Mali ka soutien ta fenye la ilaha illallah ala tali na ko Ahmadiyya ni Ahmadiyya be ke kafiri aka kafiriya obi ani ala de che ni Ahmadiyya be ke islamai fara o ka islamai obi oni ala de che ma ti siga Ahmadiyya bo islamai ara mais ahmadiste ala ka chijam barka madama donc l'activité de ce groupe dans le pays ko jamana konnana ko autorité ko ko ma dina ministry bela amoko shuka blora ko autorité fana ka uta ni aw masarao aw beni aw ni Ahmadiyya be jomba diga ganda so mashi ko Ahmadiyya ti machine nani Ahmadiyya ti mogo bugo Ahmadiyya ma bashi sara Ahmadiyya ma bashi siri masi contrôle Ahmadiyya ma masi ka lebu bo nga awlo bi bashi siri Ahmadiyya contrôle ka Ahmadiyya ni ka Ahmadiyya doya ka fo ka Ahmadiyya boka islamaya kono na fo Saudiya ni Pakistan ya ke chogame o korde ko Saudiya lo farla nyoko kan ka to na fo lo bo financiera o kasira ni ko suguni ke ama isa alhamdulillah amna enjoya ni nyingali be ma minu fe o bisika nyingali ke inshallah amna o ka nyingali jabi 00229 98 55 63 59 00229 98 55 63 59. Ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez appeler direct ou bien vous pouvez envoyer votre vocal aussi, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ala kambe watu were.